ওয়েলকাম টু মাই স্পোকেন ফর কিডস ক্লাসে। তোমরা যে সমস্ত ছোট ছোট সোনামণিরা, ছোট ছোট বাচ্চারা ক্লাস 1 থেকে ক্লাস 5-এ পড়ছো, তাদের জন্য আমি আজ নিয়ে এসেছি স্পোকেন ইংলিশ শেখার কিছু ছোট ছোট सेंटेंस বা शॉर्ट ट्रिक्स। जो गार्जियन छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में भेजते हैं स्पोकन इंग्लिश सिखाने के लिए, सीखने के लिए, उन बच्चों को हम लोग वीकली 2 दिन, फ्राइडे एंड सैटरडे, कभी कभी हम लोग थर्सडे और सैटरडे एज ए फन डे हम लोग स्पोकन इंग्लिश का क्लास कराते हैं। तो चलिए आज स्पोकन फॉर किड्स का फर्स्ट क्लास में स्पोकन का कुछ रूल्स हम बताएंगे। তাহলে স্পোকেন ইংলিশ শেখার কিছু কিছু নিয়ম তোমাদেরকে বলবো। দেখো, স্পোকেন ইংলিশ শিখতে গেলে তোমাদেরকে প্রথমেই যেগুলো জানা দরকার সেগুলো কি, তোমাদেরকে কিছু ওয়ার্ড জানতে হবে। কি ওয়ার্ড জানতে হবে? যেগুলোকে আমরা বলি প্রোনাউন। কি বলি? প্রোনাউন। প্রোনাউন তো প্রচুর আছে, কিন্তু আমরা এত প্রোনাউন জানবো না। স্পিকিং করার জন্য যে লিমিটেড কয়েকটা প্রোনাউনের দরকার, সেই প্রোনাউনগুলো জানলেই তোমাদেরকে স্পোকেন ইংলিশ শিখতে খুব ইজি হয়ে যাবে। তাহলে চলো আমি সেই প্রোনাউনের কথাগুলো বলি। हैं स्पोकन करने के लिए जो प्रोनाउंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वो प्रोनाउन के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। देखिए, प्रोनाउन आई। आई का मतलब मैं, आयर माने आमी। उई, उई का मतलब हम लोग, बांग्लाई बोले आमड़ा। यू, वाई ओ यू, यू मतलब तुम या तुम लोग या आप लोग। बांग्लाয় বলা হয় তুমি বা তোমরা বা আপনি বা আপনারা। হি, এইচ ই, হি, হি মানে সে। এস এইচ ই, সি, সি মানেও কিন্তু সে। এখন তোমাদের মাথায় একটা প্রশ্ন জাগতেই পারে, দুটোই যদি সে হয় তাহলে আমরা দুরকম কেন লিখছি? এটাই তো বলবো। এইচ ই, হি, এই হিটা শুধুমাত্র ছেলেদের জন্য, আর এস এইচ ই, সি, এটা হচ্ছে মেয়েদের জন্য। কিন্তু দুটোর অর্থ একই। दोनों प्रोनाउन का एक ही अर्थ है, वह। इसके बाद आप लोग को सीखना है दे। THEY, दे। दे मतलब वे लोग, बांग्लाई बोले दे माने तारा, ताहारा। আর দুটো জানতে হবে, সেটা হচ্ছে ইয়োর, YOUR, ইয়োর। ইয়োর মানে তোমার, হিন্দি में तुम्हारा। আর জানতে হবে মাই, MY, মাই। মাই মানে আমার, হিন্দি में मेरा। তো এই যে প্রোনাউনগুলো বললাম, আই, উই, ইউ, হি, সি, দে, ইয়োর, মাই, এই কটা প্রোনাউন তোমরা যদি মুখস্থ করে নাও খুব ভালোভাবে, তাহলে দেখবে তোমরা প্রায় অনেক সেন্টেন্স লিখতে পারছো, বলতে পারছো, স্পোকেন করতে পারছো। তাহলে চলো, তাহলে প্রোনাউন আমরা শিখে গেলাম। এখন আমাদের প্রোনাউনের সাথে সাথে 3টে ভার্ব मुखस्त করতে হবে। 3 भार्ब याद करना पड़ेगा। वो 3 भार्ब का नाम क्या है? एक है एम, AM, एम। इज, IS, इज। आर, ARE, आर। তাহলে এম, ইজ, আর, এই 3টে ভার্ব মুখস্থ করতে হবে।
আর এই যে কটা প্রোনাউন বললাম সেই প্রোনাউনগুলো মুখস্থ করতে হবে, তাহলেই তোমরা সেন্টেন্স অনেকটা শিখে যাবে। তাহলে চলো, আমরা প্রোনাউন জানতে পারলাম, আমরা ভার্ব জানতে পারলাম, এরপর আমরা সেন্টেন্স তৈরি করা শিখছি। ঠিক আছে। নাম্বার 1, আই অ্যাম এ বয়। आई एम ए बॉय। मैं एक लड़का हूँ। আমি একজন ছেলে বা আমি একজন বালক। আই থাকলে সবসময় কিন্তু ভার্ব বসাবে এম, এ এম। তাহলে আই এম এ বয়, আমি একজন বালক। मैं एक लड़का हूँ। তারপরে 2 নম্বর, আই এম এ গার্ল, আমি একজন মেয়ে। मैं एक लड़की हूँ। তাহলে দেখো এখানে ছিল আই এম এ বয় আর 2 নম্বরে ছিল আই এম এ গার্ল। তফাৎটা কোথায়? সব কিন্তু একই আছে, তফাৎটা শুধুমাত্র লাস্ট ওয়ার্ডটা, এখানে ছিল বয় আর ওখানে ছিল গার্ল। বাকি ফর্মুলা একই আছে, আই এম এ, ওইদিকেও আছে आई एम ए बॉय, आई एम ए गर्ल। তাহলে এটা একটা সূত্র বা फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला को फॉलो करके आप लोग बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। 3 नंबर में देखो, आई एम ए लेडी, मैं एक महिला हूँ। আমি একজন মহিলা। आई एम ए स्टूडेंट, আমি একজন ছাত্র। मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई एम ए टीचर, আমি একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকা। मैं एक शिक्षक हूँ। आई एम योर फ्रेंड, আমি তোমার বন্ধু। योर মানে তোমার আর ফ্রেন্ড মানে বন্ধু, আর আই এম হচ্ছে আমি। তারপরে 7 নম্বর, আই এম এ ম্যান, আমি একজন মানুষ। আই এম এ ওমেন, আমি একজন মহিলা বা স্ত্রীলোক। 9 নম্বর, आई एम हैप्पी, আমি সুখী। मैं खुश हूँ। आई एम टॉल, मैं लंबा हूँ। आई एम शॉर्ट, मैं छोटा हूँ। आई एम फैट, मैं मोटा हूँ। आई एम ग्लैड, मैं आनंदित हूँ, আমি আনন্দিত। आई एम सैड, मैं दुखी हूँ, আমি দুঃখিত। आई एम हियर, আমি এখানে। मैं यहाँ हूँ। आई एम देयर, আমি ওখানে। मैं वहाँ हूँ। आई एम बिजी, আমি ব্যস্ত। मैं व्यस्त हूँ। आई एम लेट, मेरा लेट हो गया है, अथवा मैं लेट हूँ। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आई एम सिक, मैं दुबला हूँ। तो ये जो 20 सेंटेंस, राइट साइड में 10 और लेफ्ट साइड में 10, ये 20 सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर आप लोग अच्छी तरह से समझ लें, अच्छी तरह से पढ़ लें, तो ये 20 सेंटेंस से आप लोग 20 इंटू 10 यानी 200 सेंटेंस बना सकेंगे। अगर 20 इंटू 10 को 20 कर देंगे तो 400 सेंटेंस हो जाएगा। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, स्पोकन इंग्लिश हम लोगों का ऑटोमेटिकली हो जाएगा स्टॉप। तो चलिए, आज का स्पोकन फॉर किड्स का फर्स्ट क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय।